Yan kung baka sisig to. 95, ma'am. Pateng. Pating, sir. Inao. Kilo pala, sir. Balila, day. 180, sir. 180 to 180 lang, sir. Sarap po. Sabaw. Pilay na. Yung ambal ko pala, sir. Sa iyo. Ay, nang gamay-gamay. Pilay na. Plus 20, sir. Ay, yung 4. na lang. 19 na lang. Akong daw. 95. Oo. Dito itong limang. Ay, inao. Kilo, eh. Asa sen? 19 na lang. Ayo. Ayaw ko man ganit, plastic lang. Oh, hindi pa ito. 20. Pisot ang ano, Ay, na plastic. akong balila. Aw, ari Dos, na ina. lakbi! May na akong balila, oh. Ayo, 20. Tara ka taping lang. Oo. Tapos 20 eh. Oo, sir. 220 lang, sir. Arayo. Ano to hindi? Ano ba? Bilang kilos mo? 160, sir. Aring, sir, ah. Salamat, sir. Sige. Ano bilugo? Isa lang. Bakal lang mo! May wala na itong inyo! Pilay sa kabilo. 128, sir. 125. Ikaw ang touch na ano. Ini, ah. Touch, hindi ka nagkahulag. 125 man, ma'am. Ah? Pisot. Ah, 125. Oh, what the time? 125. Ay, kita ito. 108. Hindi na ako, no? Bali lang, arag pating, sir, galunggong at salmon. Karaho, balinuan, bangros. Bangros. Time ko lang kayo sa ako.